Salom Moria si ikelengi Tuhan, si jadi ogenta eme, Yohanes 10:5, ayat 10 sada, 10 pitu bagenda nina. Sienda ku katakan man bandu gelah inanamindu kriahanku, janah gelah tuhu-tuhu kal meriah ukurndu. Enda mepedahku, si keleng-kelengan min kam bagi aku engkelengi kam. Labolit keleng ati si belinen asangken keleng ate kalak singgit ngasangken gesahna guna teman-teman na. Kam teman-temanku adi i dalan kendu kai si kepedahkan man bandu. Lanai bukam ku gelari juak-juak sebab skala juak-juak labo yitahna kai si bahan tuanna. Tapi ku gelari kam teman-temanku sabab man bandu enggo kebeseh kerina si enggo kebegi ibas bapangku nari. Labo kam si milih aku tapi aku ngesi milih kam. Janah nuruh kam laus gelah erbuah meramis mebuah si tahan rasa lalap. Adi bage kai pe pindondu ibas gelar kui bereken bapa enge man bandu dage pedah kuman bandu si keleng-kelengen lah kam. Moria si kelengi Tuhan, ibas ogen tenda, judul perikopna eme, Yesus kap batang anggur si tuhu-tuhu. Janah kita medahan-dahanna, endam anding-andingenna. Tentu adi dahan, leket ku batang, meramis buahna, meratah bulungna. Bagepe si tuhuna, kita kalak sitek ninta mandi bata, laban cilang, arus leket ku Yesus. Iam batang kita dahan-dahanna. Adi labo kita leket ras batang kerah mekeniteken ta. Guna si nggotangkas peturikan ibas ayat sebelumna ayat 10 nina adi ikut kendu pedah-pedahku tetap kamku kelengi bali ras aku ngikutkan pedah-pedah bapangku janah tetap aku kelengina. Jadi bagaimana pentingna hubungan si erat antara kita ras Yesus. Jadi senda ikatakan Yesus man ajar-ajarna gelah ajar-ajarne ngenanami kriahenna ras gelah tuhu-tuhu meriah kal ukur ajar-ajar. Endam siate Yesus ngeluh ibas ajar-ajarna. Samdai ibas ayat 10 sada nina, sienda ku katakan man bandu gelah ina namindu kriahanku nina Yesus. Jana gelah tuhu-tuhu kal meriah ukurndu. Adi kita leket ku Yesus, ku batange deskendahandai, tentu tetap memalar pasu-pasuna. Pasti baba kriahan man banta, kai pe jadi man banta, persoalan tah kagilah bagi ukurta, adi leket kita deskendahan ku batang Yesus, lah kita banci kerah. Kriahan, kai pe jadi ngasup kita ngalah kencang. Tentu lebih asasi reh nina Yesus, adikin kita ngoleket ku ia selaku batang anggure, lit je pedahna gelah kita memberikan energi rohani man kalas deban. Ayat 10:2 enda mepedahku si keleng-kelengan min kam bagi aku kelengi kam. Ugakin batang kelengi dahan. Keleng ate Yesus man manusia labo lit tak-takna. Iba siang kelengi kita labo ikirana piga dosanta. Lang. Jana ugape
pengelaku manusia man bana jahatna, elai balasna. Kekelengan tetap maler. Desken ulu lau bas atas uruk. Uga pe penebeng lalap dia terus maler perban kai. Perban das uluna ia terus keteruh maler bagem stuna keleng ati di bata man manusia bagi akum kelengikam bagai pimenkam si keleng-kelengan enda tantangan man manusia janah itu dikena ugakin hakikat keleng ati di bate ibas ayat 10 telu labulit keleng ate si belinen asangkan keleng ate kala singgit ngasamkan kesahna guna teman-teman. Nah, enda hakikat ya. Keleng ate si bereken kala man temanna gome hebat de. Ade genduari bereken na pinjaman lu nak lar bunga 3 bulan. Di lumben kam bereken na beras 10 kilo. Jenari carikan nina. Tapi ijenda lid keleng ate singgit ngasamkan kesah. Nah, apa ikin manusia yang git ngasam kesah na guna teman-teman. Entah meserang darah misa. Lid deba arah kebuluhenna, arah gegehna, itindihna kala sikote. Lah buka sampatina. Tapi jenda nina Yesus iya. Kelengate bagi si ilako kena kesah nepe ia sam kena gunang kelengi teman-teman. Nah, endam hakikat ya kelengate Tuhan. Uga ibas kam moria kami kekelegan si bagi rupana. Rela berkorban demi teman. Ence kenca joria kamkah hianatina itu biasa. Tapi rekutkan ogente danina terserah man bana. Si penting kai setah nemuhuli kelengatendu sehkan man bana. Selanjutnya ia mentaksa saja tugas nu ngodung. Endam si perlu silakukan. Adi bagai manggo jarang banci moria magelut. Edalang bagi kalkuban uli naman bana kusampati kalian. Tapi bagaimana bangku pengelakona adi si pakai konsep hakikat kelengati Yesus man teman-teman laso walai mon kita na bagi mulahi biang kaci bide kenca ipulahi bas problemna kita kakaratna bagaimana biasa tapi ngelah kai si muhule ibas dibata kerina tersurat kam janah kai nge ciri-ciri adi manusia teman Yesus. Ibas ayat 14 nina kam teman-temanku adi idalan kendu kai si kepodahkan man bandu. Yesus eme anak dibata enggo ipedahina ajar-ajarna. Kai nge gunana ninta aku ajar-ajar Yesus, aku teman-teman Yesus. Adi pedahne sisi baknge lah boleh gunana endam jadi pelajaran man manusia olah kari kita sibuk kujah kujenda atas nama pelayanan reban kegiatan kerohanian deba banci pela mulih ke rumah sada minggu perbadahin gereja tapi adi pengelakon ta labu bagi si pedahkan Yesus lah teman na kita. Lang. Olah kari kita ngenca siakap teman ta Yesus kepeken ia labo ia kap na kita teman na perbankai. La sikuti pedah na. Enda catatan man banta krina. Janah si menarik. Karena status ta ibas ayat 15 kaini na. Lanai bukam ku gelari juak-juak sebab sekala juak-juak labo yitah na kasih bantuan na tapi ku gelari kam teman-temanku sebab man bandu ku beseh kerina singgo ku bagi bas bapangku nari. Jadi
adi juak-juak di level lah kelas bawah. Tuan kelas atas. Tapi di gua teman, ya, sada perpanganan, sada perpedemen, nggo kita bali ras ia, artinya jarak lanai memisahkan. Genduari kita ndak panggil juak-juak entah teman-teman. Ada teman-teman akin kita, estuna perdatekan sindai. Uga kita isruh nang kelengi lape muhuli ban kalak man banta, kini uline tetap si peseh man bana. Pedah-pedah nepe, ya silakoken. Adi kina teta kita teman-teman olah kari kita merincuh erteman ras Yesus, tapi lagu langkah ta meluat labo tuhu endam siman hindaren. Jana tandana kita temanna ndai katakan anina man bandu enggo kepeseh krina singgo kebegi bas bapang kunari kai si terdi gendube enda enggo pesen man banta ma baik kita man kala silabote lai pesehna, tapi man banta i pesehna. Ya. Kai si begina ibas bapa nari. Artinya rahasia kerajaan di bata ngu tangkas man banta. Pertanda kita teman-teman. Nah, cinari perlu ingat isikin kita ibas di bata. Ibas ayat 16 nina, labu kam si milih aku, tapi aku ngesi milih kam. Janah nuruh kam laus, gelah erbuah meramis. Buah si tah rasa lalap. Adi bagi kai pipindodu ibas larkui bereken bapenge man bandu. Jadi, enda tangkas man banta, maka kita enda jumpa ras Tuhan Yesus lah perban beluh ta. Lah perban kita melamar lang. Tapi perban ia milih kita. Bahkan ibas ayat sedeban nina lengape kam tubuh. Enggo kepilih nina di bata. Gelah kam geluras Kristus. Bayangkan demi lengape kita tubuh. Enggo kita israp kena jadi si kerajangan. Ma malam kalate. Lengape kita tubuh. Enggo ipesikapna pasu-pasu man banta. Berarti bagai organa kita. Tentu, adi bagai kecibalta, pas ngai, ipilihna kita gelah laus guna rebuah meramis. Kita kudu nenda gelah rebuahkan buah kebenaran si meramis. Olah buah ta macem, olah pengaranan ta macem. Tapi pengaranan ta desken buah sintebu, desken nanam tengguli, bagai perubahan ta. Lit je kala susah si sampatir kita ken mukuah ateta perban kita begitu sampati di bata buah nan tebu kabe lah macam bagem kita ipilih di bata jana laus kam gelar buah meramis kudonenda enggo me genduari moria buah na meramis krina arah perbahanenna arah pengeranana enda catatan man krina moria bagepe buah tahan rasa lalap sabkai buah kebenaran reh nina Yesus do niras isina pagi krina masap nge tapi kata di bata kebenaran di bata langgo remasak masap endam buah siateta si peseh man kalas deban gelah digan pe la masap ibas iya. Tentu adi bagenina, adi bagai gayanta pusuh ta kaipe ipindondu ibat lar dibata, bas lar Yesus ku brekenina. Artinya endang sada model ya. Pertoton si harus siang kai sak bagenda lit kala ngatakan sekala moria aku ngor toton dekah tapi lah bagikan di bata. Enda di bata ngatur kenca. Adi memang kegeluhun tanggo sentuh 200% janah kaipe si pido pas yakap di bata pasti bereken dilang olangi nange
Sab adi sipi nor banci kita benai digana pe labu pernah irstuina. Maka ingat kai kita perlu nenlah ula pindo pepuaskan daging kulan tetapi pidolah gelah arah kasih beri kene rengasupna kita menjadi kenderita teman Yesus guna mempermuliakan ibadah dibagai pasti beri kena jenari ibas terakhir ayat 10 pitu nina dage pedah kuman bandu si keleng-keleng lah kam endam intina bagi teman ta sendah nina anakku temanku kai tujuan adalah muria metah relasi Tuhan ta ras ajar-ajarna bagi pencidahkan biak teman man anak adi ras teman ta kita biasa teman membangun relasi tapi ras anak gua lid deba bagi keluarga ras kalang ia banci menghuli tapi ras anak-anak lah siangkan endam ati bang mulihi sam duari melala anak-anak zaman now lanai bo ia kapna orang tua entah penandai na temanna tapi kalau si deban entah pe gadget na iya entah kai gede ba rumah hanya desken ingan persinggahan sementara ngenca endam si perlu si gemuli sabab adi anak-anak si genduari ibas masa depanna lanai bu bagi si ngena tetu lanai bu teman Yesus uga pagi kegeluhan dunia dan selanjutnya termasuk gereja Tuhan jadi basi arah moria jene pido kena gelah anak kakak renda i pertemani bagi Yesus menjadikan manusia temanna bagi pek segala orang tua skala moria jadikan anak-anak temanna ari diskusi gelah kelanjutan kegeluhunna semakin hari semakin teruji tanah banci pagi jadi pewaris rohani ibas kegeluhan gereja Tuhan tentu adi kerohanian go matang laban cilang secara darpe ia pasti metenggat nandangi generasi si berkelanjutan dengan catatan lijek biak si keleng-kelengan baginda kasih katakan Yesus maka antara kita ras anak-anak jadi sada pertemanan si luar biasa terpuji Tuhan haleluya amin.